हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहिर दशम अध्याय उद्भिद जीवन प्रक्रिया विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 2 3 विषय रे आलोचना करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देइछि। पिला माने वीडियो यदि भलो लागिवो लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो। भिडियोटी को तुम सांग माननकु शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिवो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा ना 10.2.3 रे जो अछि देखो संक्षेप रे आलोक संश्लेषण सेठु आमे आलोचना करिबा। तो प्रीवियस वीडियो रे आमे किछि आलोक संश्लेषण विषय रे आलोचना करितिले, तो आज संक्षेप रे आलोक संश्लेषण विषय रे आलोचना करिबा। तो आमे जानु जे जल सूर्य किरण एवं वायु अंगारकाम्ल एवं हरित लवक आलोक संश्लेषण प्रक्रिया को कार्यकारी करिया पई आवश्यक। ता माने आमे कोन जानले ना जति आलोक संश्लेषण प्रक्रिया पई जल दरकार प्लस कोन दरकार ना सूर्य किरण दरकार। आमे परीक्षाटा कले ना प्रीवियस वीडियो आमे करिछे परीक्षा। तो जल सूर्य किरण प्लस आमे कोन करबा ना हमर अंगारकाम्ल वायु जो अंगारकाम्ल सी भी निहात दरकार। तेबे गुटे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया हबो एवं कोन हबो ना हरित लवक। तो एई चारटा आमर के रहउची जल रहउची सूर्य किरण रहउची अंगारकाम्ल रहउची एवं हरित लवक। ए चारटा जिंस ले कोन हबो ना आलोक संश्लेषण प्रक्रिया हबो हैला कि। तो आलोक संश्लेषण जो प्रक्रिया कार्यकारी हबो। तो देखो ये आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे कौन हुए ना शर्करा उत्पन्न हुए। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे बा आलोक संश्लेषण रे शर्करा उत्पादन हुए। तो देखो कहिछि कोन ना आलोक संश्लेषण समय रे खाद्य प्रकृत रे एक सरल शर्करा ग्लूकोज हैला कि ग्लूकोज भाव रे उत्पादित हुए। तो जेतेबेले आलोक संश्लेषण माने कोन ए जो हमर चित्र केते 10.5 10.5 रे अछि देखो आलोक संश्लेषण देखाउतिबा को चित्र। तो ये आलोक संश्लेषण समय रे खाद्यटा कौन होची ना पुटे प्रकृत रे एक सरल शर्करा ग्लूकोज भाव रे सी उत्पादित होची। तो यही ग्लूकोज केवल शक्तिर एक तुरंत उत्स भाव रे कार्य करे नाही बरं परे मंडल रे रूपांतरित होई उद्भिद रे संचित हुए। तो देखो जेतेबेले आलोक संश्लेषण होची ता माने को चारटा जिंस ना जल सूर्य किरण अंगारकाम्ल हरित लवकर उपस्थिति रे हमर आलोक संश्लेषण प्रक्रियाटा कार्यकारी होची। तो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया समय रे शर्करा उत्पादन होची। तो ये शर्कराटा से समय कौन होची बा खाद्यटा से समय कौन होची शर्कराटा केमती उत्पादन होची ना जेतेबेले आलोक संश्लेषण प्रक्रिया चालुची से समय खाद्यटा कौन होची एक सरल शर्करा ग्लूकोज भाव रे से उत्पादित होची। तो से ग्लूकोजटा कौन होची ना केवल शक्तिर एक तुरंत उत्स भाव रे कार्य करे नाही बरं से कौन हुए ना से मंडल रे से रूपांतरित होइकरी रुहे फल रे से उद्भिद रे संचित होइकरी रुहे हैला कि जो समर शर्कराटा बा जोटा शर्कराटा केमती सरल शर्करा गोटे ग्लूकोज रे भांगुची तापर से ग्लूकोजटा कौन होची संगे संग से जो उद्भिद रे संगे संग कौन होची ना कार्यकारी न होइकरी से मंडल रूप रे से रूपांतरित हो जाउची। से सरल आमर कौन ग्लूकोजटा शर्कराटा भांगुची हैला कि आमर शर्करा उत्पादन होची केमती होची ना गोटे खाद्यटा प्रकृत रे गोटे सरल शर्करा रे ग्लूकोज भाव रे से उत्पादित होची। तापर से ग्लूकोजटा कौन होची ना मंडल रूप रे रूपांतरित होई उद्भिद रे संचित होई की रहउची। तो आलोक संश्लेषण रो शब्द समीकरण निम्न रे दिया जाइछि। तो देखो तार शब्द समीकरण निम्न रे दिया देखो एटे आलोक शक्ति आसला हैला कि। तो श्वेतसार शर्करा रे शर्करा रे आलोकन केनी श्वेतसार बा शर्करा रे उत्पादन माने परिणत होउची। तो एठी अम्लजान दरकार होउची देखो एठी हरित लवक अम्लजान देउची हैला कि अंगारकाम्ल को से ग्रहण करूची कोन खाद्य प्रस्तुति करबा समय रे एवं जल एवं खनिज लवण हैला कि। तो चेयर माध्यम रे से नेउची। तो देखो एठी अंगारकाम्ल आउ जल हैला कि। तो अंगारकाम्ल होउची कोन CO2 प्लस एठी हमर होउची कोन जलटा H2O। तो सूर्य किरण उपस्थिति रे बा सूर्य किरण एवं हरित लवकर उपस्थिति रे से ग्लूकोज हैला कि ग्लूकोज एवं अम्लजान रे से परिणत होउची। ग्लूकोजटा कोन C6H12O6 अम्लजान होउची हमर O2 हैला कि। तो देखो एठी हमर कार्बन CO2 हैला कि CO2 प्लस H2O हेले हमर कोन होउची H2CO3 कार्बनिक एसिड हैला कि। तो एठी अंगारकाम्ल जल मिसले हमर कोन होउची H2CO3 होउची कार्बनिक अम्ल होउची। तो देखो एठी किंतु हमर कोन होउची जेतेबेले अंगारकाम्ल आ जल दीटार कोन होउची मिसुची एवं से सूर्य किरण एवं हरित लवकर को उपस्थिति रे से कोन होउची ना ग्लूकोज प्लस अम्लजान रे से परिणत होई जाउची। किंतु हम जानि छे कोन जेतेबेले हमर
अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सहित प्रतिक्रिया करूची तो H2CO3 हो जाउची कारण एठी हमरो हाइड्रोजन केते अछि दीटा अछि एठी हमरो कार्बन केते हमरो कार्बन गोटे ऑक्सीजन होची तीनटा तो H2CO3 हैला कि H2CO3 कार्बनिक अम्ल रे होची तो एटा हमर आसी गला एटा उत्पन्न किंतु सूर्य किरण एवं हरित लवक उपस्थिति रे उद्भिद कोन करूची ना अंगारकाम्ल जल नेकरी ग्लूकोज आ अम्लजान से दउची अम्लजान टा को हमें कोन करूचे प्रश्वास माध्यम रे ग्रहण करूचे एवं ग्लूकोज आकार से दउची तो से ग्लूकोज टा कोन होची ना सी मंडल रूप रे उद्भिद रे से संचित होइकरी से ग्लूकोज टा उद्भिद रे रहूची ताकू हमें कोन करूचे तो सेटू से कोन होची धीरे धीरे से ता माने से उद्भिद रे संचित होइकरी रहूची से ग्लूकोज टा अम्लजान टा को हमें प्रश्वास माध्यम रे ग्रहण करूचे तो देखो वैज्ञानिक को जानो कहिची देखो ना विश्वर अनेक वैज्ञानिक आलोक संश्लेषण प्रक्रिया विषय रे तथ्य और ज्ञान रो विकास करिवारे अवदान रखिचंती विश्वर अनेक वैज्ञानिक कोन करूचंती ना आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे तथ्य और ज्ञान रो विकास करिवारे से अवदान रखिचंती भारत रे रुस्तम हरमुसजी दस्तूर है कि भारत में रुस्तम हरमुसजी दस्तूर 1869 जन्म 1961 मृत्यु से आलोकषण प्रक्रिया से अध्ययन करते रुस्तम हरमुसजी दस्तूर तो से जड़े उद्भिद विज्ञानी थिले एवं से 1921 रु 1935 पर्यंत से रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे बर्तमान जोटा कहूचे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई रे उद्भिद विज्ञान विभाग मुख्य भाव से कार्य करथिले से आलोक संश्लेषण उपरे जल एवं तापमात्रार परिमाण प्रभाव अध्ययन करथिले से आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे जल तापमात्रा एवं आलोक रंगर गुरुत्व मध्य से परीक्षा करथिले के हमर रुस्तम हरमुसजी दस्तूर हैला तो देखो तापर हमें पढ़ा कौन 10.2.4 देखो अच्छी कौन ना आलोक संश्लेषण समय रे पत्र गुड़िक किपरि गैस को से माने विनिमय जो आलोक संश्लेषण चले ताने कहा का उपस्थिति रे आमर देखो सूर्य जो हरित लवक तापर सूर्य किरण तापर आमर एठी कौन कहली ना आमर जल भी दरकार तापर अंगारकाम्ल ये सब रे आमर कोन जतले माने प्रक्रियाटा हबो आलोकषण प्रक्रिया हबो तो से आलोकषण प्रक्रिया समय पत्र गुड़िक किपरि से माने गैस टाकू विनिमय करिथांती तो देखो आमे जानी एबे आमे एबे जानिले जे आलोक संश्लेषण पई अंगारकाम्लटा कोन होउची अंगारकाम्ल गैसटा आवश्यक होउची तो एही प्रक्रिया रे अम्लजानटा को कोन करूची उद्भिद अम्लजानटा को निर्गत करूची अंगारकाम्लटा को से नेउची एवं अम्लजानटा को से कोन करूची निर्गत करूची ताको हमें प्रश्वास माध्यम रे ग्रहण करूचे तो उद्भिदर जेउ अंश उद्भिदर केउ अंश अंगारकाम्ल एवं अम्लजान रो विनिमय रे उद्भिदर केउ अंशरा से अंगारकाम्ल एवं अम्लजान रो विनिमय रे सहायता करे ना उद्भिदर केउ अंश रे गैस विनिमय हुए ताहा बुझिया पई आशयक कार्य करिबा तो देखो एठी कार्य 10.6 10.6 देखो कछि आस परीक्षा करिया प्रदर्शन कार्यकलाप तो देखो शिक्षक एही कार्यकलाप पई कार्यकलाप प्रदर्शन करि परिबे तो देखो रियो मनी प्लांट बा पियाज मंदार कलियस है किंबा जेकोसी घास परी गछरु एक पत्र संग्रह कर तापरे कौन करिवो ना एहाकु जलपूर्ण एक बिकर रख तो रियो नहीं पार से पत्र है कि आमर मनी प्लांट नहीं पार पियाज नहीं पार तापर मंदार नहीं पार बा कलियस जेकोसी घास परी गछर एक गोटे पत्र संग्रह कर गोटे जलपूर्ण जो बिकर थी से रखिबो तो पत्रर तलपृष्ठ एक पतला स्तर को सतर्कता सह बाहर कर आण तो पत्रर जो तलपृष्ठ गोटे पतला स्तर थी से स्तरटा को कौन कर सतर्कता सहित बाहर कर आण से पतला स्तर को पानी सहित एक वाच ग्लास लगी रखिबो कि वाच ग्लास रखो जंती सेटा कोन माने उपवन रे उड़ी न जाए किबा खजी न जाए से पई हम वाच ग्लास रे ताकू रखिबा एवं एबे कोन करिबा ना एक अणुवीक्षण स्लाइड नियो हला अणुवीक्षण गुटे स्लाइड टा नबा हला कि एवं सतर्कता सहित एथिरे पानी रख बुंदा रख तापर आम अणुवीक्षण स्लाइड नहीं कि सतर्कता सहित कौन ना एक पानी बुंदा रखा तापर कौन करवा देख ना चिमुटा साहाय्य वाच ग्लास रु पत्रर पतला स्तर को स्लाइड को स्थानांतर कर तापर आम चिमुटा साहाय्य कौन करवा ना वाच ग्लास रु पत्रर जो पतला स्तर थी स्तर को स्लाइड को आम स्थानांतर करवा तापर कौन करवा ना ड्रपर साहाय्य से पतला स्तर पतला पत्र स्तर उपरे काली बुंदी टीए पकाओ तापर आम ड्रपर नेबा ड्रपर साहाय्य से पतला जो पत्र स्तरटा नहींथिबा ता ऊपर आम गोटे काली बुंदा पकेइबा तापर कोन करबा ना गोटी आवरण कांच द्वारा से पतला स्तर को घोड़ाओ तापर गोटे आवरण काच द्वारा से पतला स्तर को आम घोड़े देबा एहा को अणुवीक्षण जंत्र तले आम पर्यवेक्षण करबा
तो देख ये कही ना तुम्हें कौन पर्यवेक्षण करुच ना चित्र 10.6 रे देखा जाइथिबा परि 10.6 है कि तुम्हें कौन पत्रर पतला स्तर उपरे छोट छिद्र देखि पारुच यही छिद्र गुड़ी कौन कह जाए स्तम बा जोटा को हम इंग्लिश रे कहूचे स्टमाटा बोली कह जाइए से छिद्र गुड़ी कौन कहूचे आम स्तम बोली कहूचे हेले से छिद्र को स्तम बा स्टमाटा बोली कहूचे जो गुड़ाक देखा ये जो परीक्षाटा होती देख ये तो देख पत्रर पृष्ठरे थिबा स्टम गैस विनिमय रे सहाय्य करे तो स्टम रो कार्य कौन सी कौन करे ना जो पत्रर पृष्ठरे जो आमर स्टम रही सी गैस रो विनिमय रे तुम क्वेश्चन आंसर पाइगल कि नहीं तबे स्टम टा कौन करूची स्टम से गैस विनिमय रे से साहाय्य करुची तो देखी दियो एटा को आमर कौन स्तम गुड़ाक देख रही है कि छिद्र टाइप रो देख रखा जाउची एटा होची आमर स्तम तो यहाँ के 0.1 मिलीमीटर आम कौन नहीं पत्रर जो स्तरटा नहीं पतला पत्र स्तरटा रिओ पत्र निआई कौन ना आमर रिओ पत्र को नहीं तो रिओ पत्र तल पृष्ठ ये स्तम है कि तो स्तम टा आमर के ना देख 0.1 मिलीमीटर से पतला स्तरटा अच्छी है कि तो ये छिद्र गुड़ाक कौन देवे ये छिद्र गुड़ाक ये जो छिद्र गुड़ाक देखा छिद्र गुड़ाक आम ही स्तम कहुए अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य देखाई टे बड़ तुम्हें देखिपुच बुझी तेणु यहाँ कौन ना एमती खाली आखि को देखा ना एमती टाइप छिद्र छिद्र टाइप रही से गुड़ाक हूँ स्तम तो से स्तम गुड़ा कौटी तेज रोचे ना पत्रर पृष्ठरे रोचे पत्रर पृष्ठरे रोचे तो सी तार कम कौन करे तेबे से जो स्तम बा आम जोटा को स्टमाटा बोली कहूचे सी कौन करुच्ची ना से गैस विनिमय रे सी साहाय्य करुच्ची तापर देख आमर 10.3 अच्छी देख उद्भिद रे परिवहन देख अच्छी है कि उद्भिद रे किपरि परिवहन होउची 10.3.1 रे देख अच्छी जल एवं खनिज पदार्थर परिवहन तो समस्त जीव वृद्धि पानी आवश्यक जिते सब जीव गुड़ाक ये उद्भिद हो बा प्राणी हो तो समस्ते वृद्धि कौन हो सब उद्भिद गुड़ाक पानी आवश्यक बा जल आवश्यक करती कि नहीं तो उद्भिद गुड़िक आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे जल व्यवहार करती उद्भिद तार मूल द्वारा माटी थिबा खनिज पदार्थ पानी ग्रहण करे तो उद्भिद गुड़िक कौन करुछंती ना आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे जल को से व्यवहार करिथांती है कि जेमती इटी देख जल प्लस कौन कही देख जल से ग्रहण करुच्ची कि नहीं जल दरकार सूर्य किरण दरकार अंगारकाम्ल दरकार हरित लवक दरकार हेले गोटे आमर आलोक संश्लेषण प्रक्रियाटा होउतिला तो जितेबाला सी आलोकसण प्रक्रिया कौन हो उद्भिद गुड़ाक जल व्यवहार करती उद्भिद तार मूल द्वारा माटी खनिज उद्भिद कौन करे तार जो मूल रही चेर रही सी कौन करे ना से माटी जो खनिज पदार्थ और पानी गुड़ी से संग्रह करे तो खनिज पदार्थ गुड़िक उद्भिदर वृद्धि गुरुत्वपूर्ण पोषक अटे तो से खनिज पदार्थ गुड़ाक कौन ना से जो उद्भिदटा माने वृद्धि होउची तो से वृद्धि से खनिज पदार्थ गुड़ा कौन गुरुत्वपूर्ण पोषक अटंती है कि से गुड़ाक उद्भिद वृद्धि तो गोटे पोषक दरकार तो से खनिज पदार्थ गुड़ाक ही हूँ उद्भिदर पोषक तो मूल द्वारा ग्रहण करा जाइतिबा जल एवं खनिज पदार्थ गुड़िक उद्भिदर समस्त अंश किपरि परिवाहित हुए तो देखो ये जो मूल द्वारा ग्रहण कर मूल चेयर बा मूल माध्यम जो जल एवं खनिज पदार्थ गुड़ाक उद्भिद करुच्ची से केमी उद्भिदर समस्त अंश किपरि परिवाहित होउची गोटे जगह गोटे जगह केमती डाल को जाउची केमती कांड को जाउची केमती फल पाखक जाउची कि पत्र पाखक जाउची केमती परिवाहित होउची तो देखो उद्भिद रे किपरि जल परिवहन हुए ताहा अध्ययन करिया पई आमे गोटे कार्य करि परिबा एही कार्य पई आमको दुईटी काच पात्र किछि पानी नेबा लाल काली नेबा एवं धला रंगर फूल फुटिथिबा दुईटी समान कमल उद्भिदर डाल आवश्यक उदाहरण स्वरूप धला सदाबिहारी जो सदाबिहारी गछ अच्छे धला सदाबिहारी देख 10.7 से आम नहीं चाहिए कर तो देख ये कार्य 10.7 आस परीक्षा करवा ना दुईटी बिकर नेबा एवं से गुड़ी को क एवं ख भाव में नामित करवा तो देख क एवं ख भाव में दुईटा बिकर एटे कांच ग्लास निआई तो बिकर भी चाहिए तुम्हें नहीं पार तो क एवं ख भाव में नामित करदेव प्रत्येक बिकर 1/3 पानी पूर्ण 3 भाग 1 भाग तुम्हें कौन कर ना आमर पानी रे तुम्हें ताकू पूर्ण करिवो तो बिकर खरे किछि बुंदा लाल काली मिसाओ तो क ख दीटा एटा कौन कांच ग्लास बा बिकर नेबो तो खरे कौन करिवो ना किछि बुंदा तुम्हें आमर लाल काली पकेइबो सेठी लागी ड्रपर साहाय्य तापर कौन कर उभय गछर डाल को पानी भितर माने कौन दीटा सदा धला सदा बिहारी गछ नहीं तो से दीटा सदा बिहारी गछ को नहीं दीटा बिकर बा काच ग्लास मध्य ताकू रखीदेव है कि तो उभय गछर डाल को डालटा को आनिकी तुम्हें
ସେଠି କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବିକର ବା ଦିଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ ନେଇଛ ଦିଟା ଯାକରେ ତୁମେ ରଖିଦେବ। ଗୋଟେ ଆମର ଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଖରେ ଆମର ନା ଆମେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସେଠି ଲାଲ କାଳି ପକେଇଛେ। ତ ଉଭୟ ଗଛର ଡାଳକୁ ପାଣି ଭିତରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳକୁ ତେର୍ଛା ଭାବରେ କାଟିଦିଅ। ତ ଉଭୟ ଗଛକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବ, ଗଛର ଡାଳକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା ଏବଂ ତାର ମୂଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେର୍ଛା ଭାବରେ କାଟିଦେବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକରେ ଗୋଟିଏ କରି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ରଖ, ଯେପରି 10.7 କ ଏବଂ ଚିତ୍ର 10.7 ଖରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଧଳା ସଦାବିହାରୀ ଗଛର ଯୋଉ ଡାଳଟାକୁ ଆଣି ନେଇଛେ ତାର ମୂଳକୁ ଆମେ ତେର୍ଛା ଭାବରେ କାଟିଦେବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକରେ ଦିଟା ଯୋଉ ବିକର ନେଇଛେ କ ଏବଂ ଖରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ତେର୍ଛା ଭାବରେ, ହେଲା କି। ତ ପରଦିନ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ପରଦିନ ତୁମେ ଗଛ ତ ଏଇ କରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଖାଲି ସେ ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ଧଳା ସଦାବିହାରୀ ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି, ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଆମର କିଛି ଲାଲ ଆମର କାଳି ମିଶା ହେଇଛି, କିଛି ଡ୍ରପ ଲାଲ କାଳି ପକା ହେଇଛି। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଡାଳ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାର ସହିତ ଜଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ କାଳି ପକା ହେଇଛି ତା ମାନେ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ଜାଗାଟା ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ସେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଧଳା ସଦାବିହାରୀ ଗଛଟା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଜଳଟାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେବ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତ ତାର ଗଛର ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଲାଲ କଲର ହେଇଯାଇଥିବ, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା ବିକର ଦୁଇଟିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗଛର କାଣ୍ଡ ତୁଳନା କର। ତୁମେ ବିକର ଖରେ ଥିବା ଗଛର ଡାଳ, ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ କି? ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମର ଏଟା ଖର ଯୋଉ ଅଛି, ହେଲା କି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖରେ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଲାଲ କାଳି ପକେଇ ସେଠି ଯୋଉ ଧଳା ସଦାବିହାରୀ ଗଛର ଯୋଉ ଡାଳଟାକୁ ରଖିଛେ ତ ସେ ତାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି କ'ଣ ଆମର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି, ହେଲା କି। ତ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ଚିତ୍ର 10.7 ଗ ଏବଂ ଚିତ୍ର 10.7 ଘରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ପାଣି ସହିତ ରହିଛି, ଏଠି ଆମର ଲାଲ କାଳି ବୁନ୍ଦା ପକା ହେଇନି ଡ୍ରପ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ପାଣି ସହିତ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଲାଲ କାଳି ପକେଇଛେ ଆମର ଖରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଘ ନେଇ ଦେଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଜଳ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଡାଳ। ତ ଦେଖ ଏଟା କ'ଣ ତାର ଡାଳ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାକ ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ଲାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଲାଲି ଟାଇପର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚିତ୍ର 10.7 ଗରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଚିତ୍ର 10.7 ଘ ସହିତ ତୁଳନା କର। ଆମେ ତୁଳନା କଲେ ଏଟା ତ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ରଙ୍ଗ ତାର ଲାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଫୁଲ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ପତ୍ର ବି ଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇଛି। ତ ଚିତ୍ର 10.7 ଘରେ ଥିବା ଗଛର ଡାଳ, ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଏଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗ କିପରି ଗ୍ରହଣ କଲା, କେମିତି କଲା ନା ଏଇ ଦେଖ ଡାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶୋଷିଛି, ହେଲା କି। ସେ ଏଇ ଡାଳ ଭିତରୁ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟାକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିକି କ'ଣ ସେ ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ସେ କଲର ରଙ୍ଗଟା ପଳେଇଛି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇ ନ ଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଉପର ଅଂଶରୁ ଡାଳକୁ କାଟିଦିଅ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି କଟା ଡାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତ ଦେଖ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇନଥିବା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ଗରେ ଯୋଉ ଅଛି, ତ ସେଠି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଉପର ଅଂଶକୁ ଆମେ ଉପର ଅଂଶର ଡାଳଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇନଥିବା ଉପର ଅଂଶକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି କଟା ଡାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମେ କାଣ୍ଡରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଚିତ୍ର 10.7 ରେ କହିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଳି କିପରି ଉପରକୁ ଗତି କରେ, ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ଶାଖା ଏବଂ ପତ୍ର ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ ନାମକ ସରୁ ନଳୀର ଉପସ୍ଥିତି, ହେଲା କି। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ନ ଲେଖିଛି, ଏଟା ନଟା ହବ ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା, ହେଲା କି। ଉଦ୍ଭିଦର ଉପର ଅଂଶକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ, ମାନେ ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ତ ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି, ନ ଲେଖିଦେଇଛି ନଟା କାଟିଦେବ। ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଉପର ଅଂଶରୁ ଡାଳକୁ କାଟିଦିଅ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି କଟା ଡାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମେ କାଣ୍ଡରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ହଁ ଆମେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କାଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଚିତ୍ର 10.7 ରେ ଅଛି ଡାଳର କଟା ଅଂଶ ଭାଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶ। ତ ଦେଖ ତ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ଶାଖା ଏବଂ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଜାଇଲେମ୍ ନାମକ ସରୁ ନଳୀର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଡାଳଟାକୁ ରଖିଛେ ଧଳା ସଦାବିହାରୀ ଗଛର ଯୋଉ ଡାଳଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଲେ, ଯୋଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ହେଇଛି ଜଳଟାରେ, ତ ସେ ଯୋଉ ରଖିଲେ କାହା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆମର ମାନେ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ କାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ମାନେ ପଳେଇଛି, ହେଲା କି।
ମାନେ ଉପର ଗତି କରିଛି ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସିଛି ନା ଜାଇଲେମ୍ ନାମକ ସରୁ ନଳୀର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହେଲା କି ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ସିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିଏ ଯାଇଛି ହେଲା ଗତି କରିଛି ମାନେ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା କହିଛି ଦେଖ ଏଠି ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଳି ଉପରକୁ କିପରି ଗତି କରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜାଇଲେମ୍ ନାମକ ସରୁ ନଳୀର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ଉପରକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଳିଟା ଉପରକୁ ସିଏ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲକୁ ସିଏ ଗତି କରିଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଳି କିପରି ଉପରେ ଗତି କରେ ନା ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଶାଖା ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ ନାମକ ସରୁ ନଳୀର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସିଏ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଲ କାଳି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଣ୍ଡର ଉପରକୁ ଗତି କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବି ତାମାନେ ଆମର ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଣ୍ଡର ଉପରକୁ ସିଏ ଗତି କରୁଛି। तो देख यहाँ हूँ आमर जाइलेम ये रहा जाइलेम ये रहा आमर फ्लोएम है। तो ये चित्र 10.7 उद्भिद जल परिवहन जांच करने ये हूँ परीक्षण। तो देख तापर कही वर्तमान आम जानिले जे जल एवं खनिज पदार्थ जाइलेम माध्यम पत्र एवं उद्भिदर अन्य अंश को परिवहन हुए। तो यहाँ को मन रखिदब है कि तो जाइलेम जल एवं जो खनिज पदार्थ गुड़ाक जाइलेम माध्यम है कि पत्र एवं उद्भिदर अन्य अंश को सी कौन हो परिवहन हो जाइलेम जो किए ना जाइलेम जो सी परिवहन हो जल एवं खनिज पदार्थ है कि जाइलेम माध्यम सी पत्र एवं उद्भिदर अन्य अंश को जाऊँगी। आउ कौन ना देख जाइलेम माध्यम परिवहन होता है पानी विभिन्न कार्य करने व्यवहृत हुए खाद्य किपरि उद्भिदर अन्य अंश को परिवहन हुए। तो यहाँ जानीगल जलटा जाऊँ खनिज पदार्थ जाइलेम माध्यम माने उद्भिदर पत्र एवं उद्भिदर अन्य अंश को परिवहन होउची। तो ये जाइलेम माध्यम परिवहन होता पानी विभिन्न कार्य करने व्यवहृत होउची खाद्य किपरि उद्भिदर अन्य अंश को परिवहन हुए। यहाँ आम जानी खाद्यटा किपरि परिवहन होउची उद्भिदरे ना आमे जानिचे जे आलोक संश्लेषण मुख्य स्थान होउची पत्र कारण पत्र रे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे हमर खाद्यटा प्रस्तुत होउची है कि तापर सी कौन होउची ना सी आमर शर्करा रे कि शर्करा भांगी से मंडद आकार से जमा होगी रही जाऊँगी है कि मंडद आकार होउची। तेणु ये जो आलोक संश्लेषण मुख्य स्थानटा होउची कोउठी आमर पत्र से पत्र रे ही खाद्यटा प्रस्तुत होउची। तो उद्भिदर पत्र रे प्रस्तुत खाद्य अन्य अंश को परिवाहित होता है। यही खाद्य परिवहन फ्लोएम नामक अन्य एक क्षुद्र नली मान द्वारा होता है। तो ये तुम देख मन रखिदब यहाँ तेरे तो जान लो कौन जल एवं खनिज पदार्थ जाइलेम माध्यम उद्भिदर पत्र एवं उद्भिदर जो अन्य अंश अच्छी कांड हो कि डाल हो जहाँ भी हो गला उद्भिद जिते सब अंश से गुड़ाक आमर जल एवं खनिज पदार्थ गुड़ाक जाइलेम माध्यम सी कौन होची ना परिवहन होची गोटे माने आउ जो फ्लोएम माध्यम तेरे कौन होची ना फ्लोएम माध्यम उद्भिदर जो खाद्यटा प्रस्तुत होची पत्र रे सी कौन होची ना से पत्र खाद्य प्रस्तुत खाद्यटा अन्य अंश को परिवाहित होची। तो से खाद्यटा केमती जाउची ना ए फ्लोएम नामक अन्य एक क्षुद्र नली मानक द्वारा होता है। यही परिवाहित खाद्य उद्भिदर अन्य अंश तथा मूल बा मंजीरे मध्य संचित होई रही थाए। तो जानी पारलो एटी देखो तो फ्लोएम रे कौन होउची ना आमर खाद्यटा परिवहन होउची है कि पत्र जो खाद्यटा प्रस्तुत होउची तो सेटा फ्लोएम माध्यम रे उद्भिदर प्रत्येक स्थान को जे खाद्यटा कौन होउची परिवहन होउची। आउ आमर जाइलेम रे जल एवं खनिज पदार्थ है खाद्य माने फ्लोएम रे जाउची है खाद्यटा परिवहन होउची उद्भिदर फ्लोएम माध्यम रे। आउ जल एवं खनिज पदार्थटा उद्भिदर कहा माध्यम रे होउची ना जाइलेम माध्यम रे होउची। यही परिवाहित खाद्य उद्भिदर अन्य अंश तथा मूल बा मंजीरे मध्य संचित होता है। ये खाद्य गुड़ाक जो फ्लोएम रे कौन खाद्यटा परिवहन है क्षुद्र नामक अन्य क्षुद्र नलिक मान द्वारा होता है। यही परिवाहित खाद्य उद्भिदर अन्य अंश तथा मंजी बा मूल मध्य सी संचित हो रही है। तो देख फ्लोएम माध्यम खाद्यटा केमती परिवहन होउची तो जाइलेम माध्यम जल एवं खनिज पदार्थ परिवहन होउची फ्लोएम माध्यम खाद्यटा केमती उद्भिद परिवहन होउची। तो उद्भिद जल एवं खनिज पदार्थर परिवहन होउची। तापर देख अच्छी 10.4 देख अच्छी उद्भिद माने श्वासक्रिया करती
কি କରନ୍ତି କି କହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି କି? ତ ଦେଖ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜିଜ୍ଞାସାର ସଜୀବ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଶିଖିଛ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ ଆମ ପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 10.8ରେ ଆସ ଜାଣିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ କ'ଣ କରିବ ନା କିଛି ମୁଗ ମଞ୍ଜିକୁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ତ କିଛି ଆମେ ମୁଗ ନେବା, ମୁଗ ମଞ୍ଜି ନେବା, ତାକୁ ଆମେ ରାତି ସାରାରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା। ଏକ କୋନ୍ ଆକାର ଫ୍ଲାକ୍ସରେ କିଛି ତୁଳା ନେଇ ବିଛାଇ ଦିଅ। ତ ଗୋଟେ କୋନ୍ ଆକାରର ଫ୍ଲାକ୍ସ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ତୁଳା ନେଇ ତାକୁ ବିଛାଇ ଦେବା ଯେମିତି ଚିତ୍ର 10.9ରେ କହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ନା ତୁଳାକୁ ପାଣିରେ ଓଦାରେ ରଖ ତୁଳାକୁ ପାଣିରେ ଓଦା ରଖ। ତାପରେ କହିଛି କୋନ୍ ଆକାରର ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଓଦା ତୁଳା ଉପରେ ଭିଜା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ରଖ। ତ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ କିଛି ମୁଗ ମଞ୍ଜି ନେଇଛେ, ରାତି ସାରା ତାକୁ ପାଣିକି ବୁଡ଼େଇ ରଖିଛେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା କୋନ୍ ଆକାର ଫ୍ଲାକ୍ସ ଗୋଟେ ନେଇଛେ। ତ ସେ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା କିଛି ତୁଳା ନେଇକି ତାକୁ ବିଛେଇଛେ ଏବଂ ସେ ତୁଳାକୁ ପାଣିରେ ଆମେ ଓଦା କରି ରଖିଛେ। ତାପରେ କୋନ୍ ଆକାର ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ସେଇ ଓଦା ତୁଳା ଉପରେ ଆମେ ଭିଜା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା। ତ କୋନ୍ ଆକାର ଫ୍ଲାକ୍ସର ମୁହଁକୁ 2ଟି ଛିଦ୍ର ଥିବା କର୍କ ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ କୋନ୍ ଆକାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାକ୍ସର ମୁହଁକୁ ଆମେ 2ଟି ଛିଦ୍ର ଥିବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ରରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ରରେ ଆମେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାକ ଦେଖ ଏଇଠି 2ଟା ଆମେ ଯେଉଁ କଣା ଥିବ ବା ଛିଦ୍ର ଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ କର୍କ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବା। ଚିତ୍ର 10.9ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କର୍କର ଛିଦ୍ର ଦେଇ 2ଟି କାଚ ନଳୀ କୋ ଏବଂ ଖୋ ଭର୍ତ୍ତି କର। ତ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଆମର କୋ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଦେଖ ଏଇଠି ଖୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବା, 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ରଖିଛେ ହେଲା। ତ ଅନ୍ଧାରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସେହିପରି ଅବିଚଳିତ ରଖ। 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନିଅ। ତ ଏଇଟା 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ତ ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଏଟାକୁ ଆମେ 1 ଦେଇଦେବା। ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ହେଉଛି ଆମର 2। ତ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଆମେ ଚୂନ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ହେଲା କି। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଥିବା କର୍କ ସହିତ ବନ୍ଦ କର। ତ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ମୁହଁରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଯାକ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଇଛେ ହେଲା କି, 2ଟା ଯାକରେ ଚୂନ ପାଣି ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ମୁହଁରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କର୍କରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଥିବା ହେଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେଠି ଆମେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଛେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାକ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟା ରଖିଛେ କି ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍କ ନେଇଛେ ସେଠି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, এই ପାଇପ୍ଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଚୂନ ପାଣି ରହିଛି। ତେଣୁ 2ଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଥିବା କର୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଛିଦ୍ର ଥିବା କର୍କ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ କର୍କର ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ନଳୀ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ତାପରେ କର୍କର ସେଇ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ କାଚ ନଳୀ ଭିତରେ ଆମେ ପୂରେଇ ଦେବା ହେଲା କି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ନା ଚିତ୍ର 10.9ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫ୍ଲାକ୍ସ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଏକ ରବର ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କର। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ 1 2। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଚୂନ ପାଣି ପୂରେଇଛେ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କର୍କ ଲଗେଇବା। କର୍କରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା କର୍କ ଲଗେଇବା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଗୋଟେ କାଚ ନଳୀ ଆମେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେ କାଚ ନଳୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରବର ପାଇପ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଯେଉଁ ଚୂନ ପାଣି ଅଛି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଚଟା ପୂରେଇଛେ, କାଚ ନଳୀଟା ଯେଉଁ ପୂରେଇଛେ ସେ କାଚ ନଳୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ କର୍କ ଟାଇଟ୍ କରି ପୂରେଇଛେ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରବର ପାଇପ୍ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ରଖିଛେ, କୋନ୍ ଆକାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୋନ୍ ଆକାରର ଫ୍ଲାକ୍ସ, ଏଟା ହେଉଛି କୋନ୍ ଆକାରର ଫ୍ଲାକ୍ସ, କୋନ୍ ଆକାରର ଫ୍ଲାକ୍ସ ହେଲା କି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଅଛି ହେଲା କି, ଆମର ଯେଉଁ କାଚ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ନଳୀଟା ଅଛି ହେଲା କି, ଏଇଟା 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଇଛେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନଳୀ ନେଇଛେ କାଚ ନଳୀ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସହିତ ଆମେ ରବର ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ହେଲା କି। ତ ଦେଖାଇଥିବା ପରି ଫ୍ଲାକ୍ସ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ରବର ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କର। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ତୁଳନା କରି ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଚୂନ ପାଣି କ୍ଷୀର ଭଳି ହୋଇଗଲା କି ନା ଫ୍ଲାକ୍ସ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଚୂନ ପାଣି କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଭଳି ହୋଇଗଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାକ୍ସ ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏଟା କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟା ଚୂନ ପାଣିଟା କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ନା ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। ତାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ କୋନ୍ ଆକାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାକ୍ସ ରହିଛି ସେଠି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଏପଟେ ପାଇପ୍ ଦେଇକିରି ଗଲା,
এই ଚୂନ ପାଣି ପାଖକୁ, ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୂନ ପାଣିଟାକୁ କ'ଣ କଲା, ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚୂନ ପାଣିଟା କ୍ଷୀର ବଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ଆମେ ଜାଣୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବାୟୁରେ ବହୁତ କମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବାୟୁରେ କ'ଣ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହିଛି। ତ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅଧିକ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ମୁଗ ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛେ, ମୁଗ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଏଇ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ରବର ପାଇପ୍ ଦେଇକିରି ଏଇ ଚୂନ ପାଣି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫଳରେ ଏଇ ଚୂନ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ବା ଆମର କ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ଗଜା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ମୁଗ ମଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଏଟିପି ହେଲା କି ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା କି C6H12O6 ହେଲା କି ଗ୍ଲୁକୋଜ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା করব সে কোণ হব অঙ্গারকাম্ল CO2 প্লস জল H2O এবং শক্তি নির্গত করব অর্থাৎ ATP ହେଲା କି। এই শক্তি গুড়াক সে নির্গত করে, তার মানে গ্লুকোজ সহিত যেতেবেলে অম্লজানর প্রতিক্রিয়া হব তো অঙ্গারকাম্ল ହେଲା କି ତା ସହିତ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବା ATP ନିର୍ଗତ ହେବ। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁଜ କିମ୍ବା ଅଣସବୁଜ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ପରିବହନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି କିମ୍ବା ପରିବହନ ହେଉଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି। ତ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା କି, ସାରାଂଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଷୟରୁ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ହରିତଲବକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ହରିତଲବକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଆଲେକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ କାରଖାନା। ଚାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଜାଇଲେମ୍ ମୂଳରୁ ଜଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରେ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଦେଖ ଏଠି ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱସନ ନାମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଶକ୍ତିଟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ଆସ ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାମାନେ ଏଟା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କହିପାର ବା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ହେଲେ ତୁମର ବିଷୟଟା ପୁରା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ, ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।